everyone, welcome back to my channel, A Taste of Africa. And then Nyamia Cinema will be biara happy Mother's Day. A Taste of Africa bushi yakuya mo shemi mamunyina ma biara mo wasu biara no. We are mami we so far as away your banning kwa de me mamu. Happy Mother's Day. Yo, yedamase say national maji brena mo shemi. Aye. And then niya me de ba no ne ba be Koose. Ai Koose beans na yi hu asa na wo pe na obetimi aye den e de sa aye se me beans me ba be bo me ingredients me de ba be ye a kire abusunya me wo mi jene wa ha jene no minya 2 onions white and red no and am wo spring onion no eno ma twitwa bi ya me wi am de begum na me wo ni tin so me de fra no mayam ana me wo me salt taste ana me wo me chili pepper ana me wo me garlic we ka say na Koose de garlic gum na ya wa ho odin no ana wo pe ntimi na me peka garlic ne pa ntimi garlic ne befa ana me beans no enso ne nya 2.5 cups na me de gu nsuo enra me hwie gu nsuo na ma hye ne nkyini se me di ka me beans am no me sese beans wo no wudi na se mpe wo fu a tem bia pesa wo no beans no fa nsuo fa gu ho na fa nkyini kakra tum na fa si wo ma ade enche so nsa na wa yusu we no machine nsuo ma ade ache so ntina na meyi ahokoro mo kama na me die so afa na me ba bi yi hu na ehun no black ni na afi hu nti se ma bo boss we wie no na me de blend down so ye de e ba abi in blend na che se de beans no egu na me de nsuo ya me de begu so no nsuo ye en e depend nsuo no do na wo be gu na wo se wo gu ma nsuo no do so na je se wo ko so na e na yi bu ni na kama e dia mo enti abusia mo nyimre na me ba na ma ba be ye den ba abe yi beans ni nyina ho ai ese ni de step by step munya abotre nkakra abusia ma pause na 3 times send me di gun show ma ade achi na easy to remove the skin so ba shi ya ma ba shi yo abusia this na me du so me so ni no se ni yi na yi ehun na mi ai ni di bu machine na o pause pe ni anti mi anye papa ni na no ya do sa na ya na yi because we dey do show mama adia chi ni na ya ayasa so mo adia ni mo ni adia chi ya bu sia force se dey mamu ni se no me toss ya mamu ni me yi skin na me yi fu mo ni yi se no we no e ko trash can ntino e ba be sha se ni ablandi blandi na afa na dey di jeni no eni amoko no eni garlic no eni salt taste ni dey afra nti abusia ni akonya na mo ken abusia sese no mo se ne ma blend ni nyina ani o beans ne no ntini sese no me de enchine no 1 tablespoon me de half gu ma hwansa me fa ni nyina wia na wose ne ye de me de hand mixture no e di beat na ye fluffy ma je se woti tumu na anwa nkogina mu ntini sese no me num ti menum awie no
me hwe se nkyene no aye okay a me wi ansa na de ayi no ha mixture no so aba ba ye na dwuma ti no e ka ya me de 1 tablespoon ni na ha de go ti no de se de Koose ne be ya se we de Koose gabo pa o Koose gabo papa se na fe na mixture no me de eba e ba be ye ho dwu ma hohoro na no no dada ntino ma ye nkwe ni sa besa ba be ti na aye for ti ne ye ngaro ya na ba be ti na aye for yo abusia for say no me biti ene ya emi o aye for intimi me onion na madwetwe se wo no ene me ayi no spring onion no ndi na efra na ma che se enu je se wo ba kamu no edidem ti abusia for se die ye wi ye baba ye den ye baba chi awon so aye hye ti se no baba titi egu ti mi damase ewi a ebe yi ho tuma na e de a kire wa he titi a Koose na ye titu I'm gonna tell you because I have food. What is no man a potassium siena na ayede no man small chino ya no wa bitia na I have food na on semetia as samena hu eteni ya busia me second badge ni yo se no ibeyi na me the last one egu ya busia for that's the last batch and na me yi ni ti me wi ana wi afenya ye friend into my kama e ya baba chire no ti nji akonya no ye akodro ni die ya ni sa e dem asi bebre some chance ni wi the same ibe yi ho ntoma yo abusiafo me da ye koso ya ni piti Koose no na ya chie wi fefefe no se ma hu me bi sika kra mi fa yi aye kama me Koose no so no ma fa ko hia bi amfro ye ni plain opa o ko hia be fe won kan so no fa nti na abusia me da mo se wa mo chance hia ye ni sire mo o hia adoma no no first time I want to mo je na so fra bo mani na share bi a wo baby a bo mo dia nya tinji bi a pese wo bi se bia fa tinji bi e ma so fu na mo se ne ba be kai Koose na abuja bo Jenny dia senya openi bia o na odi agum na atiri mu menko foki bibia mu odi Jenny na mani mu ya fo Jenny na dia agum ya sam betua nti abusia e Koose ni dia ye de papa nti mi da mo se nya mi nka obi bia ho se mu nya abote transfer me ni ma mu nyina happy Mother's Day for Yesu din amen